মই la নাম veto keso ase moi kikrima posti manu ase aru aji 18 June itu KVK khan thek te thara khan ahigene amakhan la bostu de itu kheti bachabo karne ta khan la campaign ahigene ahado amakhan bisi khushi paise ta khan ahigene koe amakhan la kheti de fertilizer chemical ki itu khan tu na chulabi itu khan chulai se gole tu amakhan la mati du biya gu dibo koi gine kwa do amakhan bisi khushi paise aru amakhan itia tak holebi poila kiniga amakhan for fathers khan kiniga khiti kam kurigina aise itu laga practice hi kurigina ha do amakhan khushi paise to itu tu sustain hobo karne itu tu mati lamba jabo karne ta khan itu amakhan laga nijur laga method kiniga kurase itu khan kurigina aha do khushi pa ase aro amakhan bi itu saigine khushi pa ase de itu ekla na hoigine ta khan aja aha do hoise gole to ta khan amakhan laga mati bal hobo karne itu cultivation itu khiti de sukha khiti de itu pulses khan bisi palibi beans khan soya beans khan chickpea khan itu khan tu palishe gole to itu khan tu bisi mati karne bisi bal hobo kogine ta khan iniga ko ase itu bara amakhan itu khan ge bi encourage kurigine amakhan itu khan bi practice kuribo aha laga dinde aru itu ekla no hoigine ta khan itia amakhan major problems ekta mokoi khiti de na hori dosara khiti de bi ta khan iniga puka khambra kha thaka khan tu hoise gole to puka khange kiniga murabo itu kan chemical na chulai gine nujur laga yate kiniga saman pa ase itu khampara hata bole na hole bi mura bole itu tobacco koina amagan itu sada laga pata khan aru itu ginger aru itu garlic khan itu khan kiniga milai gine itu khange hatabo na hole bi murai dibo kogine itu khange bi instruction dise to itu khan karne itu khiti kam kura manu khan du ajik para do ta khan logote bisi hiki loise bisi siki loise itu bara amagan laga aha laga dinde kam du hoise gole amagan itu khan julai se gole to itu khan kam amagan digdar pa khan du olop halka hobo kogine khushi pa jaru KVK khange itu phek khange bisi thanks asde kogine itu kobole mon thagi ase